अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। आज का प्रोग्राम हम कराची की सूरत-ए-हाल पर करेंगे और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं वो कराची तशरीफ़ ले गए थे कल और परसों भी वहीं पे रहे। वहाँ से उन्होंने काफ़ी धुआंधार बयानात दिए हैं। एक उसमें ये है कि सिंध में लूटमार हो रही है लेकिन हुक्मरान दुबई में महल ख़रीद रहे हैं, और उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस से जो बयान जारी किया उन्होंने कहा कि मुशर्रफ की ज़ुबान बोल रहे हैं इमरान खान और मुशर्रफ ही के वो फॉलोअर हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि कराची एक अलग सूबा नहीं हो सकता। उसके साथ साथ डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ आई हुई थी, उन्होंने जो मेन अक्यूज हैं इमरान फारूक कत्ल केस में उनसे तहकीकात की और वो वापस गए हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि एमक्यू और पाकिस्तान और एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं और एमक्यूएम ने कहा है कि अब वो इस्तीफ़े देंगे अगर खालें जमा करने की इजाज़त ना मिली। साथ साथ उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पे जो पाबंदी है उनकी तकरीर लाइव दिखाने की वो पाबंदी भी ख़त्म की जाए। इसके साथ एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कराची ऑपरेशन के 2 साल बाद सिर्फ 4.1% मुल्ज़मान को अभी तक सज़ाएँ हुई हैं, और उसमें जो जिसे मैं कहना चाहूँ कंसर्निंग बात है कराची ऑपरेशन के हवाले से वो ये है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम की तादाद अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद कि वहाँ एक बहुत ही मुनज़्ज़म ऑपरेशन जारी है रेंजर्स की क़ियादत में, जिसके कप्तान वज़ीर आला कायम अली शाह साहब हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में बिल्कुल कमी नहीं आई। और ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि स्ट्रीट क्राइम में कराची में कमी क्यों नहीं आ रही जब इतने ज़्यादा मुजरिमों को पकड़ा जा रहा है, इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे वहाँ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लेकिन कराची में स्ट्रीट क्राइम कायम करने में सिक्योरिटी एजेंसीज फेल नज़र आती हैं। एक बात बहरहाल तारीफ़ करनी पड़ेगी कि टारगेट किलिंग वहाँ कराची में कम हुई है, बताखोरी कम हुई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम ख़त्म नहीं हुआ। हमें ज्वाइन किया सेनेटर रुबीना खालिद साहबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी माइज़ा हमीद जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और शौकत यूसुफ ज़ई साहब जो पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली हैं, और कराची से मैं ज्वाइन किया डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा ने, रुकन कौमी असम्बली हैं एमक्यूएम की। रुबीना साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि एमक्यूएम ने इस्तीफ़े दे दिए और आपकी जमात जो है इस वक्त वो वफाकी हुकूमत के साथ एक कशमकश की सूरत हाल में से गुजर रही है। लोग समझ रहे हैं शायद आपकी जमात भी इस्तीफ़े दे देगी, और ये ख़बरें आ भी रही हैं मीडिया में। साथ इमरान खान साहब सिंध गए हैं, तो क्या एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये है कि आपकी दोनों जमातें साइड पे हो जाएं और इमरान खान साहब सिंध में जगह बनाएं ताकि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उनको कामयाबी हो और उसके बाद भी। तो क्या आप इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का हिस्सा हैं, इसलिए आप भी स्पेस खाली कर रहे हैं सिंध से? आपसे मुराद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं अफसर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप देखें 2013 के जो इंतखाबात थे आम, उस वक्त भी 3 जमातों को जो कि दहशतगर्दी की जंग में पेश थी और खुले आम दहशतगर्दी की जंग को दहशतगर्दी की जंग बोलती थी और दहशतगर्द को दहशतगर्द कहती थी, उन जमातों को बाय डिज़ाइन 2013 के सबको मालूम है, कोई नई बात में नहीं कर रही, इस इंतखाबात से बाहर रखा गया। हमें थ्रेट्स दिए गए और तालिबान ने इजाजत दी बाकी पार्टियों को कि वो खुलकर इलेक्शन में हिस्सा लें। ये तो कोई नई बात नहीं है। मतलब अगर इस किस्म की कोई चीज को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मुझे नहीं मालूम कि है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। क्वाइट पॉसिबल कि हो भी सकता है इस तरीके से। बाकी रही इस्तीफे देने की बात, तो वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और खुर्शीद शाह साहब ने बड़ा खुल कर कहा है कि हम जो भी जंग करेंगे, जो भी जद्दोजहद करेंगे, वो हम पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं रहा। नहीं, हम कैसे दे सकते हैं? आप ये देखें ना, जबकि इस्तीफों की बात दूसरी पार्टियों की थी तो हमारे को चेयरमैन, हमारे चेयरमैन बिल्कुल साथ खड़े हो गए। इवन पीटीआई की जो इस्तीफों की बात थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उसको अपोज किया और कहा कि नहीं, इनके इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि जो भी जंग होनी है, लड़ाई होनी है, बहस होनी है, वो पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है इसी से हर चीज जो है वो निकल के आनी है। तो ऐसी चीज मेरे नॉलेज में तो कम से कम नहीं है। जी डॉक्टर फौजी साहब, ये बताइएगा कि आपकी जमात ने तो इस्तीफों का ऐलान कर दिया, मुज़ाकरात भी कह रहे हैं खत्म कर दिए और अब दोबारा मुतालबा किया कि इस्तीफे मंजूर किया जाए। तो क्या जो ये मैंने जिस थ्योरी की बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंध में कदम जमाने का मौका मिल रहा है और उसमें आपकी जमात भी उसमें शामिल है, आप भी स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं,
کہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف آرام سے آ کے وہاں پہ قدم جما لے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو چیز آپ نے کہی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت ایک جو عمل ہے، جمہوریت کا عمل، اس میں ہر پارٹی کو اور ہر شہری کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ آئے اور کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اپنے پازیٹیو اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے۔ جہاں تک ہمارے استعفوں کا تعلق ہے، پہلے تو ایک چیز میں بہت کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ان استعفوں کو اور پی ٹی آئی کے استعفوں کو منگل اپ نہ کیا جائے۔ ہم لوگوں نے استعفے ان اسمبلیوں سے دیے جن کا مینڈیٹ اس کو ہم مانتے ہیں، ان اسمبلیوں کو جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کو ہم جھوٹا نہیں کہتے۔ ہم نے کچھ ہماری ڈیمانڈز تھیں جو کہ آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے ڈیمانڈ کی تھی جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن سے باہر ہے۔ 3-4 چیزیں جو ہم نے کہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو فوری طور پر سنجیدگی کا اس پہ اظہار بھی کرنا چاہیے تھا اور میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے کون سی چیزیں تھیں آپ یہ جو میڈیا میں آئی ہیں؟ یہ کہ کھالیں جمع کرنے کی اجازت ملے، الطاف حسین کی تقریر لائیو دکھائی جائے، یہ والی کنڈیشنز؟ دیکھیے یہ چیز ایک بڑی، آپ لوگ میڈیا کی بھی میں کہوں گی کہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ سیئنگ از بلیونگ۔ آپ جو چیز دکھا دیتے ہیں لوگ، وہ جو ہیں وہی لوگ مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ پبلک کو مس گائیڈ نہیں کریں۔ جہاں تک KKF کا تعلق ہے، آپ KKF کی ہسٹری کو نکال کے دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ KKF نے کیا 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 ہے اور ابھی تک کیا کیا کرتی آئی ہے۔ یہ کھالیں ہم کیا کرتے ہیں، یہ کھالیں ہم اپنے گھروں میں نہیں لے کے چلے جاتے، یہ ان شہید اسیر ساتھیوں کی فیملیز، لاکھوں کروڑوں فیملیز اس پہ پل رہی ہیں، اور ہم ان کے جو ہے ہمارے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری فلاحی سرگرمیاں ہیں وہ سب لوگوں کو پتہ ہے، کراچی میں رہنے والے بلکہ کراچی سے باہر رہنے والے لوگوں کو بھی ہماری KKF کی سرگرمیوں کا پتہ ہے۔ MKF اگین میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ایک پرامن جماعت ہے۔ جب بھی چھاپا پڑا ہمارے سیکٹرز پہ، ہمارے یونٹس پہ، یہاں تک کہ 90 پر ایک شیل یہاں سے فائر نہیں ہوا، تو آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ ایسی بات میرا خیال ہے ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کہنی بھی چاہیے کہ سیاسی جماعت میں ہیڈ کوارٹر سے شیل فائر ہو۔ یہ تو کانٹرڈکشن ہے۔ میری ایک بات کمپلیٹ کرنے دے، بیچ میں تو آپ کہیں گے تو میں بھول جاؤں گی۔ ہم جو ہے جمہوریت کے عمل کو چلانے دینا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ چلے، حکومت چلے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی آپریشن جس کی MKM نہیں ڈیمانڈ کی ہے، تو اگر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو بائسڈ کر دیا جائے، اس کی ڈائریکشن کو کہیں موڑ دیا جائے۔ اس ڈائریکشن کے ہم خلاف ہیں، جو طریقہ کار ہے اس کے ہم خلاف ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے استعفے دیے۔ آپ جسٹیفائی کرتی ہیں، کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اس آپریشن کو ختم کر دیا۔ اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ دیکھیں کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے نا، اور رینجرز کر رہی ہے، جو صوبائی حکومت نے ایک درخواست دے کے بلائی ہے، پھر صوبائی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے، اس میں ایکسٹینشن دی ہے، اس کے آپریشن کے کپتان صوبائی وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ہیں۔ اس اسمبلی سے آپ لوگوں نے استعفے نہیں دیے، اور کھالیں جمع کرنے پہ پابندی بھی کراچی شہر میں ہے اور حیدرآباد میں ہے، لیکن استعفے آپ قومی اسمبلی سے دے رہے ہیں۔ یہ تضاد کیسا تضاد ہے؟ میرے بھائی شاید آپ کو معلومات میں کچھ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ ہم نے استعفے سینٹ سے دیے ہیں، قومی اسمبلی سے دیے ہیں اور صوبائی اسمبلی سے بھی دیے، تینوں پلیٹ فارم سے ہم نے استعفے دیے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو میں آپ کو یہاں ڈسکس کرنا ضرور چاہوں گی کہ قائد تحریک کی اسپیچز، ان پہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی کون سی بات قائد تحریک نے کہہ دی؟ بہت سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت کچھ کہا، اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ٹینکس پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ تو آج آپ لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو وہ شخص جس نے 98% آبادی، پاکستان کی جو 98% آبادی ہے وہ ہم جیسے لوگ ہیں،
جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اگر اس شخص نے شعور دیا, قائد تحریک نے ہمیں شعور دیا اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں انہی کی بدولت. انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی کہ کس طرح سے پاکستان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے اپنا پازیٹیو رول کس طرح سے ادا کرنا ہے. تو اگر آپ ان کی سپیچز پہ پابندی لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے ابھی کچھ عرصہ پہلے سلیم صحافی کا انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا سلیم صحافی کا, جو کہ آن ایئر نہیں کیا گیا. نہایت افسوس ہوا, تمام ہمارے کارکنان ان کی دل آزاری ہوئی. آپ وہ اٹھائیں اور اس کو دیکھیں, اگر اس میں کوئی ایک بھی چیز ایسی کہی گئی ہو قائد تحریک نے جو کہ سیکیورٹی ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں ایک بھی غلط بات کی ہو تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں سیاست چھوڑ دوں گی. ٹھیک. شوکت یوسف رضی صاحب, خوش آمدید پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ کیا سیاسی جماعت کو چندے اکٹھے کرنے چاہیے فلاح اور انسانیت کے نام پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو اگر آپ MQM کی طرف اشارہ میرا ہر سیاسی جماعت کی طرف اشارہ ہے. سیاست آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہو جاتا؟ نہیں, کانفلکٹ انٹرسٹ اگر وہ ذات کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو بے شک ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بے شک اس میں بڑا وہ ہوتا ہے. لیکن اگر صحیح کام کے لیے اور اس کا غلط استعمال نہ ہو تو پھر اگر MQM کھالیں اکٹھی کرنا چاہتی ہے تو اس میں غلط کام تو کوئی نہ ہو. دیکھیں, MQM مجموعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ ساری MQM خراب ہوگی, لیکن جو مسلح ونگ کے بارے میں جو ہم سن رہے ہیں اور جو اب تک جو رینجرز کی طرف سے جو کچھ کارروائی ہوئی اور وہ تو ہم بار بار ان سے کہتے رہے ہیں کہ جی اچھی جماعت ہے, مڈل کلاس لوگوں کو آگے لے کر آئی ہے. تو میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ اپنا جو مسلح ونگ ہے اس کو ختم کر دے, اور اگر ہے تو ختم کر دے. جمع کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے مسلح ونگ سے؟ نہیں, میرا مطلب یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے, میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی اعتراض ہے کھالے اکٹھے کرنے کا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ غلط ہے. اگر آپ اس کو جو جس طرح کی باتیں آ رہی ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز اگر کرپشن بھی کر رہی ہے تو وہ کرپشن کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہونے کا خطرہ ہے, تو یہ چیزیں غلط ہے پاکستان کے اندر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہماری ایجنسیاں ہیں, جو ہماری گورنمنٹ ہے, ان کو چاہیے کہ اس پہ نظر رکھے. یہ تو بغیر کسی اس کے اگر ثبوت بھی نہ ہو ویسے بھی کارروائیاں سٹارٹ ہو تو یہ اچھا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ہے تو پھر اس پہ صحیح ہاتھ ڈالا جائے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے کہیں جی آپ سیاست کریں یا نہ کریں, اس پہ صحیح ہاتھ ڈالا جائے. ملک دشمن ہے اور ملک دشمن ہے. ٹھیک. اچھا, کراچی میں سندھ میں خان صاحب گئے ہیں تو اس وقت ایک جو تھیوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تاکہ PTI کے لیے وہاں جگہ بنے. اور آپ لوگ ظاہرہ خان صاحب وہاں گئے بھی ہیں, معذرت بھی کی ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکا, تو اب زیادہ ٹائم دیں گے خان صاحب کہ زیادہ جگہ ملے PTI کو؟ دیکھیں, میرے خیال سے ہمیں پورا حق ہے پاکستان میں, اگر پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں اگر سیاست کر سکتی ہے تو یہ تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم وہاں جائیں. اب کس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ کون لگا رہا ہے کس طرح. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپریشن وہاں ہو رہا ہے رینجرز میں, رینجرز کا آپریشن, تو وہاں تو PTI بھی موجود ہے. تو آپریشن اگر ہمارے لوگ غلط ہے تو وہ بھی پکڑے جائیں, دوسروں کے غلط ہے تو وہ بھی پکڑے ہیں. تو اگر یہ تو بڑی مجھے یہ کوئی سنس نظر نہیں آ رہی کہ کوئی کسی کو یہ اعتراض ہو کہ جی سندھ میں خان صاحب جو آ رہے ہیں, اور میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو ٹکر چل رہے ہیں ٹی وی چینلز پر پیپلز پارٹی کی طرف سے, ان کے ترجمان بلاول ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے, تو مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہلاتی ہے تو اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے اچھی جماعتوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کراچی کے اندر. تو یہ تو کراچی میں کیا نہیں ہو رہا, آپ مجھے بتائیں نا. اتنے سالوں سے پیپلز پارٹی کا یہ دوسرا ٹینیور مطلب ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ان کی حکومت ہے گزر گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ لوگ بیچارے ایک شہر ہے نا, اس کو یہ شکایت ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے, اس کو یہ شکایت ہے کہ روزگار نہیں مل رہا ہے, وہ بجلی کے لیے ترس رہے ہیں, گیس کے لیے ترس رہے ہیں, تو یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. اس لیے کہ بہت بڑا انکم جنریٹ کر رہا ہے کراچی, تو اس پہ تو فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, پوری توجہ دینے چاہیے. لیکن انہوں نے جو کپتان وہاں بٹھایا ہوا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے, وہ یہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کپتان کی سمجھ پتہ نہیں کس کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایک چھوٹا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات جاری رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مائزہ حمید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. مائزہ صاحب یہ بتائیے کہ جو MQM سے مذاکرات میں تعطل آیا ہے, ابھی ہماری ڈاکٹر فوزی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ سادہ سے مطالبات ہیں, الطاف حسین کی تقریر پر غیر اعلانیہ پابندی ہے, کھالیں نہیں جمع کرنے دی جا رہی ہیں MQM کو. میرا سوال یہ تھا کیا سیاسی جماعتوں کو
खालें जमा करनी चाहिए, चंदे जमा करने चाहिए, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और सेकेंडली आप ये मुतालबात क्यों नहीं मान रहे हो एमक्यूएम के उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? देखिए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटेंशन यही है कि एमक्यूएम एक मेन स्ट्रीम पार्टी है और एक रिप्रेजेंटेशन है उनकी नेशनल असेंबली में, और हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके जो इश्यूज हैं हम उनको आयरन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बड़ा इशू जो था वो ये था कि ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी बना दें, तो वो इंशाल्लाह उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। और बाकी जो आप कह रहे हैं जो खालों का इशू है और दूसरे तीसरे इशू हैं, अगर ये चीज़ें टेररिज्म और करप्शन आपस में रिलेटेड होगी तो फिर शायद इश्यूज आए एज फार एज ये इनकी खालों का बेचना या उस पे जो है सवालात उठते हैं, तो फिर हम उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। अदरवाइज जो है अभी बातचीत का सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि जो है ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन लगता नहीं है। रुबीना साहब ये बताइएगा कि आपकी ज़ाहिर जमात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें नहीं है, लेकिन ये एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि सियासी जमातों को इस तरह चंदे इकट्ठे करने चाहिए या नहीं? आप ये देखें ना, ये मेन इशू बना हुआ है। चले अच्छा अफसार साहब कि का। आपने खुद ही कह दिया कि यही दो वाहिद पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर, और मेरे ख्याल एएनपी भी है जो कि इस सिलसिले में हिस्सा नहीं लेती। लेकिन मैं पहले रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, मेरे भाई ने कहा कि बिलावल हाउस से स्टेटमेंट्स जारी हुई, लेकिन बिलावल हाउस से स्टेटमेंट तब जारी हुई, वो इनके आने पे हमें कोई एतराज़ नहीं था। नेचुरली पाकिस्तान के लीडर हैं, जमात के लीडर हैं, वो मुल्क में कहीं भी जा सकते हैं, हमें उनके आने पे कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने वहाँ कुछ जो चंद बातें की उसकी रिस्पॉन्स में बिलावल हाउस से जरूर स्टेटमेंट जो है, उन्होंने कहा यहाँ तरक्की नहीं हुई, यहाँ पैसा इतना आया लगा नहीं है। सेकंड ना, अब तो ठीक है। देखिए अफसार साहब, ऑलरेडी वहाँ पे एक बहुत मसला चल रहा है, वहाँ पे टेंशन है, वहाँ जाके ये कह देना कि वहाँ जो है सिंधी और मुहाजिर के ऊपर सियासत की जाती है, इस तरह की बातें जब आप जाके वहाँ करेंगे तो नेचुरली वहाँ से कोई तो आपको कुछ जवाब तो देगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोल दें। नहीं, हमने आज तक मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेडरेशन की जमात है, और जो लेगेसी है और जो आइडियोलॉजी है मतलब पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी सूबाइयत के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की, एक हकीकत है, सबको मालूम है। तो इस तरह की जब आप बातें करेंगे तो वहाँ, और फिर दूसरी बात जो वहाँ पे करके आ गए कि जी रेंजर्स मोस्ट वेलकम टू खैबर पुख्तनख्वा, अगर वो किसी को, तो देखिए स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं ना अफसर साहब। अगर आप पहले कहते थे कि हल्का कोई भी मैं खोल लेता हूँ, मतलब कोई घप तो नहीं है ना, ये सीरियस इश्यूज। अगर हल्का खोलना है उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, अगर रेंजर्स बुलाने उसका एक प्रोसीजर है, वो सीएम इनके जो है अगर बुलाना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बुलाएं, उनको इन्वाइट करें और बुला लें वहां पर। तो इसका एक खड़े होकर ऐसे तक तो नेचुरली वहां से कोई रिस्पांस तो आएगी। बाकी रही आपने कहा कि बात ठीक है या गलत है, ये तो वो सियासी जमातें खुद बता सकती हैं कि वो जो फंड्स जनरेट करती हैं, क्योंकि पार्टी की फंडिंग जो है, अगर पार्टी के लिए फंडिंग की जा रही होती है तो उसके लिए फिर आप चैरिटी नहीं इकट्ठा करते, ये एक चैरिटी है, चैरिटी से पार्टी चलाना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं। ठीक, अच्छा डॉक्टर फौजी साहब ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये इतने बड़े इश्यूज हैं खाले जमा करना और अल्ताफ हुसैन की तकरीर के जिसकी बुनियाद पर आप तमाम असम्बली से आपके मेंबरान मुस्ताफी हो जाएं, सेनेट से भी, क्या ये है इतना बड़ा इशू आपके ख्याल में? देखिए ये जो इश्यूज़ की बात आपने की है, हमारे 19 हमने ऑब्जेक्शंस लगाई थी और उन पे हमने इस्तीफ़ा दिया था। जहाँ तक कायदे तहरीक की बात है, तो कायदे तहरीक जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो हम कारकुनान का उनसे कांटेक्ट कैसे होगा? तमाम कारकुनान चाहते हैं कि वो बात करें और हम उन्हें सुनना चाहते हैं। ना सिर्फ हम ज़िम्मेदारान कारकुनान और आम जो हमदर्द हैं वो भी उनको सुनना चाहते हैं। अगर तो कायदे तहरीक ने कोई ऐसी बात की है तो उसका भी एक तरीका कार है, लेकिन गैर एलानिया उस पर पाबंदी लगा देना। और जहाँ तक खालों का ताल्लुक है, देखिए केकेएफ का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबके सामने हैं। मेरी बहन ने जो ये बात की है कि फंडिंग से पार्टी चल रही है, तो ये बात गलत है। नहीं, मैंने ये नहीं जहाँ तक केकेएफ की फंडिंग का ताल्लुक है, उसमें यह है कि देखिए बड़ी काबिल एहतराम है रुबीना साहिबा में जो बैठी हुई हैं और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं सिर्फ ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए केकेएफ के जो काम हैं वो अलग हैं, एमक्यूएम के काम अलग हैं। इसको प्लीज काइंडली इसको मिंगल अप अगर अलग हैं तो फिर एमक्यूएम के चेयरमैन के लिए केकेएफ ने स्टैंड क्यों लिया? अब ये बताए ना, अगर अलग हैं तो अब देखो ना, यही अलग तो नहीं रह सकते। एमक्यूएम के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन, उनके लिए केकेएफ के इशू पे आप लोग ये बहरान खड़ा किया हुआ।
KKF के इश्यूज पे बुरान, मेरे भाई देखें ऐसी बात नहीं है, उस चीज को क्लियर करें और इसको किसी गलत तनाजुल में मत लें। नहीं, आपने कहा अलग-अलग KKF की जहाँ मेहनत तक होना। बात है और जिसपे हम लोग शोर मचा रहे हैं उसमें ये है कि जिस तरह से बहुत से और पॉलिटिकल पार्टीज के इनकी जो है सरगर्मियां करने के लिए उनके डिफरेंट विंग्स हैं। मैं आपको बताती हूँ, जमात इस्लामी का जो है खिदमत खल्क फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है ना उनकी, तो उसमें क्या वो ये अपना विंग जो है फ्लाई विंग नहीं चला रहे? नहीं, मैं तो नहीं ये तो कह रहा उस पे कि क्यों नहीं पाबंदी लगा रहे आप मैं तो कह रहा हूं कि इस पे इस सवाल तरह तो से आते हैं और भी ना, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल Overlapping हो पार्टीज जाता है, हैं इसीलिए तो जिनके विंग्स हैं इस conflict of तरह interest है। के जो कि अपने फ्लाई सरगर्मियां चला रहे हैं। उसमें फ्लाई सरगर्मियां चलाना और एक पॉलिटिकल सियासी सरगर्मियां चलाना एक अलग चीज है। अच्छा, ये बताइएगा, अगर कोई चलें। सियासी पार्टी अपनी सियासी सरगर्मियों के साथ साथ फ्लाई सरगर्मियां भी चला रही है तो मेरा ख्याल में ये कोई इसमें कोई गलत चीज तो नहीं है। ये उसमें आइन के आपका ख्याल ये है, लेकिन उसके बाद हदूद लोगों का में आ ख्याल रहा है कि ये ना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जी रुबीना साहब, आप कुछ कहें। मैं यहाँ डॉक्टर फौजिया साहिबा से एग्री ज़रूर करूँगी, क्योंकि जहाँ इन्होंने जमात इस्लामी के उसका जिक्र किया, अल-खिदमत फाउंडेशन है शायद उनका नाम, तो फिर अगर उनके भी कोई ऐसे बहुत क्लियर नहीं है इश्यूज, तो अगर पाबंदी इनके ऊपर लगाई जा रही है तो मेरे ख्याल में कराची में उनके ऊपर भी, क्योंकि अगर अक्रॉस द बोर्ड सब पे होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, तो तब इनकी शिकायत का इजारा किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये नहीं जमा कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं, वो जमात इस्लामी के ऊपर भी ये पाबंदी शौकत साहब ये बताइएगा, खान साहब ने सिंध में कहा है कि रेंजर्स अगर हमारा कोई PTI का बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसको आके गिरफ्तार कर ले, ये कहा है इन्होंने। तो आपके ख्याल में आपका पार्टी का अपना सिस्टम, सूबाई हुकूमत का अपना एहतसाब का निज़ाम फेल हो गया है जो अब आप रेंजर्स से मदद मांग रहे हैं? देखिए, मदद मांगने की बात नहीं, वहाँ वो गए, ये एक एतराज़ हो रहा है ना कि जी रेंजर्स को सपोर्ट किया जा रहा है और ये किसी एक पार्टी के खिलाफ, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि किसी दो पार्टियों का आपने नाम लेकर उनको दीवार से लगाकर आपके लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर मतलब कराची के अंदर ये तो मानना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट की वो कमज़ोर है, गिरफ्त कमज़ोर है और कमज़ोर होने की वजह से इश्यूज पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से रेंजर्स को बुलाना पड़ा। अब KPK के अंदर अगर आप देखें तो एक वक्त ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े लीडर पेशावर नहीं आ सकते थे। अगर आप साबिका दौर में देख लें ना, तो बड़े लीडर पेशावर नहीं आ सकते थे। आज के दौर में आप देखें तो वही लीडर कोई 400 में जलसा कर रहा है, कोई कहाँ जलसा कर रहा है। तो ये वो उस गवर्नमेंट ने अपना जो अमन अमान की सूरत हाल थी उस पर कंट्रोल किया है। हुकूमत ने किया है, ये ज़र्ब अज़ब भी हो रहा है, लेकिन ये कंट्रोल गवर्नमेंट ने भी किया है, ज़र्ब अज़ब भी हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका जो फॉल आउट था ना, जो खतरा था रद्द-ए-अमल का, तो रद्द-ए-अमल रोकना तो गवर्नमेंट का काम था ना। तो गवर्नमेंट ने रोका है, बिल्कुल रोका है जी। मैं मैं यूसुफ ज़ई साहब की बात पे हैरान हूँ कि PTI में जब ऑपरेशन होता है तो गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया जाता है और जब KPK में, और अगर कराची में ऑपरेशन हो रहा होता है तो बड़ा कन्वीनियंटली कहा जाता है कि इट्स ऑल इन द बास्केट ऑफ रेंजर्स। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो तजाद है ये नहीं होना चाहिए। देखिए एक मिनट, गवर्नमेंट ऑपरेशन कर रही है वो फाटा के अंदर कर रही है, कराची के अंदर जो है शहर के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। ये शहर में और रूरल में हो एरियाज तो सारे अब मान लेना कि देखिए, चाहे आप फाटा की बात करें या पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, ऑपरेशन बहुत इफेक्टिव हो रहा है और उसमें पॉलिटिकल विजन इन्वॉल्व है। और जो अगर पॉलिटिकल विजन ना होता तो ये ऑपरेशन इतना जो है इफेक्टिव ना होता। अब सार साहब ये पिछले 7 साल से ऑपरेशन चल रहा है, ये कोई अभी 2 साल पहले तो ऑपरेशन चला नहीं है। तो अगर ये 2 साल में इफेक्टिव हुआ है तो इसमें इसके पीछे पहले जनरल है ना यूसुफ ज़ई, उसमें जनरल नहीं था ना पहले, ये तो मानना पड़ेगा। छोटा सा एडिशन में यहाँ कर दी जाऊं कि जो इन्होंने बात की, मुझे बताएं कौन से बड़े जलसे खैबर पुख्तवा हम तो नहीं कर सकते, हमारे लीडर तो नहीं कर सकते, ये श्योरिटी दो हमारे लीडर्स को। मैं हाथ में जाऊंगी, मैं तो जा सकती हूँ, वहाँ पे श्योरिटी है मेरे भाई। पेशावर इज सराउंडेड बाय प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस, 750% आपके भत्ते एक शहर के रहने वाले हैं। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात जारी रखें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जो बातें हम कर रहे थे वो आपसे शेयर नहीं कर सकते।
لیکن یہ کہ بڑے اچھے ماحول میں بات ہو رہی تھی اور شوکت یوسفزئی صاحب نے بتایا کہ ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ 6/6 ہے ابھی بھی, اور اس کی وجہ کیا ہے یہ تو انہیں پتا ہوگا, شاید اسی وجہ سے اتنی اچھی آئی سائٹ ہے ان کی. یہ بتائیے گا ڈاکٹر فوزی صاحبہ کہ ایم کیو ایم بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی, جبکہ آپ نے تمام باقی جو اسمبلیز اور سینٹ ہے اس میں سے استعفے دے دیے ہیں, تو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ دیکھیے بلدیاتی انتخابات میں بالکل ہم حصہ لیں گے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے استعفے دیے ہیں اس کی بھی ریزن ہم نے آپ کو بتا دی ہے. ہم نے کبھی ان جو اسمبلیز ہیں ان کو جیلی نہیں کہا, پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے الیکشن کے عمل کو جو ہے ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور جمہوریت ہمیشہ اسٹرانگ رہے. یہ ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ اس کی خواہش رہی ہے. بلدیاتی انتخابات میں حصہ اگر آپ لیں گے تو کیا یہ کانفلکٹ یا کانٹرڈکشن نہیں ہوگی آپ کے اس موقف کی؟ دیکھیں یہ تو ہم اب دیکھیں گورنمنٹ کیا کرے گی, ہم تو گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. چھوڑے نا, آپ نے کہا کہ کھالیں جمع نہیں کرنے دے رہے, الطاف حسین صاحب کی تقریر نہیں دکھائی دے, ان کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ تو تب بھی رہے گی. تو بلدیاتی انتخابات میں آپ انہی ریسٹرکشنز کے ساتھ جائیں گی, تو پھر قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر گورنمنٹ جو ہے ہماری کوئی بھی مطالبات کو نہیں مانتی تو پھر رابطہ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی ہم اس چیز پہ اگری کریں گے. اس کا مطلب ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینا یا نہیں لینا؟ یہ آپ بہت جلد آپ نے یہ سوال کر دیا. یہ سوال اس وقت کرتے کہ جب یہ مذاکرات کچھ آپ کو اینڈ نظر آ جائے, اس کے بعد بہت جلدی آپ نے یہ سوال کر دیا. نہیں, یہ تو خیر, یہ تو پالیسی تو آپ کی ہوگی نا کوئی, یا آپ لوگوں نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جلدی ہے, جب وقت آئے گا دیکھیں گے؟ نہیں, ہم نے یہ بالکل سوچا ہوا ہے اور اس وقت بھی ہم مشاورت کریں گے. اگر تو گورنمنٹ نے کچھ میجورٹی کا کیا مظاہرہ تو ہم ضرور جائیں گے الیکشنز میں, ادروائز پھر جو رابطہ کمیٹی کہے گی اور قائد تحریک جناب حسین بھائی جو فیصلہ کریں گے پھر ہم اسی کو ہی مانیں گے. ٹھیک ہے جی. مائدہ صاحبہ, گورنمنٹ اگر میچورٹی دکھائیں گی, اور میچورٹی ان کے نزدیک یہی ہے کہ کھالیں جمع کرنے پر پابندی ہٹائی جائے, الطاف حسین کی تقریر پر جو پابندی ہے غیر اعلانی ہے وہ ختم کی جائے. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بات کی گئی انہوں نے ابھی خود ہی اگری کر لیا کہ استعفے جو ہے وہ قبول نہیں ہوئے, تو ابھی تو پروسیس جو ہے بات چیت کا جاری ہے اور نیگوشیشن بھی جاری ہے. فاروق ستار صاحب نے کہا ختم. نہیں جی, اگر وہ ایکسیپٹ اور جو انہوں نے استعفے دیے اس کے پیچھے انہوں نے جو لسٹ دی ہے وہ ایشوز کی جو ایڈریس کرنے ہیں, وہ بھی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو جو کہا اس میں جو ہے پورا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو جو میں ویسے جنرلی فار یہ ایک بار ڈسکس کرنے والی ہے کہ اگر ہیٹ سپیچ ہوگی نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور اگر وہ میڈیا پہ دکھائی جائے گی تو پھر دیکھیں اس کے کانسیکوینسز ہوئیں گے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے کانسیکوینسز ہیں اور وہ الطاف صاحب کو جو ہے فیس کرنے پڑ رہے ہیں, تو یہ تو عوام کا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ ملک کے خلاف بات کریں گے اور اس کی سوورینٹی کے بارے میں خلاف بات کریں گے تو پھر اس کے تو کانسیکوینسز ہوں گے. اور دوسرا جو کھالوں کی بات کی جا رہی ہے, میں یہی بات بار بار دہرا رہی ہوں کہ اگر اس کا ریلیشن جو ہے کرپشن کا ٹیررزم کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی جو ہے ریلیشن شپ بن رہا ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, اب یہ تو آئی ڈونٹ نو, میں نیشنل ایکشن پلان کی کمیٹی میں تو نہیں ہوں, لیکن آبویسلی جو پیسے کمائے جاتے ہیں اگر وہ غلط پرپزز کے لیے یوز ہوئیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوئیں گے. میں سمپلی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, لیکن پی ایم صاحب ایک بات پہ بہت کلیئر ہیں کہ جی یہ آپریشن اکراس بورڈ ہوگا اور یہ ٹرانسپیرنٹ آپریشن ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ہے, ان کو اپنی ایپکس کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے جو کراچی میں ہے, جس کے ہیڈ چیف منسٹر سندھ ہیں, جو بار بار کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں علم ہی نہیں ہے. آئی تھنک ہی شوڈ بی آن ٹاپ آف تھنگس. اچھا, لیکن کھالوں کا تعلق دہشت گردی سے یہ ہے کہ ریونیو جو جمع ہوتا ہے وہ شاید دہشت گردی کی کارروائیوں میں میں اب دیکھیں میں کوئی ٹھوس بات اس لیے نہیں کر سکتی بیکاز مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اب باقی سیاسی جماعتوں پہ پابندی کیوں نہیں ہے؟ میں یہی آئی ایم اسیومنگ کہ وہاں پہ نہیں کوئی ایویڈنس ملی ہوگی.
जहाँ पे मैं एविडेंस मिली होगी मेरा ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत। और फिर मैं दूसरी बात ये करना चाहूंगी माजरत के साथ कि मैं आता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्रेडिट देना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एमक्यूएम इंक्लूडेड जो सी है उन्होंने पहले ही कहा कि हम ऑपरेशन जो है उसको जो है पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बल्कि इनवाइट किया एग्जैक्टली। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो वही कर रहे हैं जो जी। डॉक्टर फौजिया साहब आप कुछ कहना चाहेंगे, मुख्तसर बताइएगा। देखिए ये जो हमारी नून लीग की बहन बैठी हुई है, मैं इनकी ये जो लास्ट इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। इन्होंने कहा कि पीएम साहब ने कहा कि ये जो ऑपरेशन है अक्रॉस द बोर्ड हो, हम भी ये कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड हो, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को पकड़ते हैं और उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर उनको मीडिया में दिखा देते हैं जैसे कि वो जंगी कैदी हैं, लेकिन उसके बाद जब वो उनको रिहाई मिल जाती है 90 डेज के बाद, फिर मीडिया उनको नहीं दिखाता, तो आप गवर्नमेंट को लोगों क्या दिखा रहे हैं? दूसरी चीज, जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी कारकुन को पकड़ा जाता है तो उसको तो दिखाया ही नहीं जा रहा। और सिर्फ यहाँ इस वक्त अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ अरेस्टिंग देखें तो उसमें मेजॉरिटी एमकेएम के ही वर्कर्स हैं, एमकेएम के वर्कर्स हैं, हमदर्द हैं। तो इसमें अक्रॉस द बोर्ड तो कहीं कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर हमारे जो है सेक्टर्स खुलते हैं तो सेक्टर्स पे छापा पड़ जाता है, अगर हमारे यूनिट्स खुलते हैं यूनिट्स पे छापा पड़ जाता है, अगर कोई केकेएफ की पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है वहाँ पकड़ा जाता है। अक्रॉस द बोर्ड तो कहीं नहीं हो रहा मेरे भाई। अक्रॉस द बोर्ड यही है ना जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। शौकत साहब अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए कराची में मेरे ख्याल से जो भी अभी तक जो उन्होंने हाथ डाला है तो वो तो इसी बुनियाद पर डाला है ना। अगर देखें एमक्यूएम इन्होंने बात की 9-0 के हवाला दिया तो 9-0 से लोग नहीं पकड़े गए, 9-0 से असला नहीं बरामद हुआ, तो जाहिर है फिर तो फौज कार्रवाई करेगी, तो अक्रॉस द बोर्ड तो यही कार्रवाई होगी ना, और क्या कार्रवाई हो सकती है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ बिल्कुल हो रहा है। देखिए जो भी हम तो हमारा बड़ा तालिबान के खिलाफ हो रहा है, बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो भी दहशतगर्दी में मुलविस हो या करप्शन में मुलविस हो, और करप्शन का लिंक जो है दहशतगर्दी से हो, तो हम तो उसको सपोर्ट करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी जिन्होंने जाली पार्लियामेंट कहा जाली, देखिए ब्लैकमेलिंग ना करें, ये इश्यूज पे आए। इन्होंने आज पिछले साल को भूल गए हैं जब आप जब आप पार्लियामेंट पे अटैक कर रहे थे, आप वो तो भूल गए हैं। प्रेसिडेंट तो आपने सेट किया सारा। सुने ना मेरी बात सुने, देखिए एमक्यूएम तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, ब्लैकमेलिंग का नाम ना यूज करें जो इन्होंने कर दिया है पिछले साल। ब्लैकमेलिंग तो आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं ना, सारे ब्लैकमेलिंग हो रहा है ना, सिस्टम इस पे चल रहा है आपका। देखिए हमने जो बात की थी, हमने एक सिस्टम को, स्टेटस को चैलेंज करके बात की थी, और पाकिस्तान के आवाम के लिए हम आज भी ये समझते हैं कि अगर ये स्टेटस को है, अगर काश हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इनका सपोर्ट ना करती, तो आज पीपल्स पार्टी हाथ मरोड़ रही है कि नहीं? इससे जमहूरियत कौन सी जमहूरियत? अच्छा, एक सवाल का आप मुझे बताइए, कमजोर सिस्टम को आप, और ऐसा सिस्टम जिससे आवाम को नुकसान हो रहा है, आप उसको सपोर्ट करते इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध रूरल अर्बन में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी? भरपूर तरीके से तैयारी ये उसी की हो रही है इंशाल्लाह। चलें, गुड लक फॉर दैट। रुबीना साहब उन्होंने देखें वो तो तैयारी कर रहे हैं, आपकी जमात लगता है कि तैयारी की हालत में नहीं है? नहीं, आपकी टॉप लीडरशिप मुल्क से बाहर है, आपकी गलतफहमी है। नहीं देखें आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, फरियाल साहिबा इज लड़काना, या किसने कहा कि वो मुल्क से बाहर है? गई थी मेरा ख्याल में, वापस आ गई हैं। अभी इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स भी ली हैं, और अभी कराची के अंदर भी जो लाड़काना में नोडेरो में मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे साथ मौजूद हैं फरियाल तालपुर साहिबा भी। तो आप तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल जी, फुल फ्लेज। अभी जो हमारे चेयरमैन साहब का दौरा है अपने इलाकों का, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पहले उन्होंने इस्लामाबाद में मीटिंग्स ली यहाँ के लोगों के साथ, लेकिन यहाँ पे मैं इनकी बात शौकत साहब की कि वो कह रहे थे कि स्टेटस को से इनका मुराद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो ना हो, मुस्लिम लीग ना हो, बस ये स्टेटस को टूटेगा तब जब ये दो पार्टियां नहीं होंगी। लेकिन ये इनका जो ख्वाब है वो कभी शर्मिंदा ताबीर हो नहीं सकता। आपकी बात पे मैं आपकी बात पे बोली नहीं, अब मुझे आप बोलने दें। मैं ये क्योंकि अभी सिंध में जाके किससे मुलाकात की मियां मिठू साहब से, हमारे साबिक एमएनए, जो कि रिंकल कुमारी केस अगर आपको याद पड़ता हो बहुत, उसकी वजह से फिर हमने उनको, क्योंकि उनको फोर्स्ड कन्वर्जन्स में इन्वॉल्व थे, हिंदू लड़कियों की जबरदस्ती कन्वर्जन करा के उनकी शादी, और बहुत बड़े पैमाने पे, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ये केस उठाया गया, ये कन्वर्जन वाला। और हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि आपको मालूम है सिंध में बहुत ज्यादा है, तो उनकी वजह से उनको फिर हमने 2013 में टिकट नहीं दिया।
तो अभी ऐसे लोगों को जब इन्होंने पार्टी में लाना है तो स्टेटस को तोड़ रहे हैं, मुबारक हो इनको। चलें, बहुत सारे आ जाएंगे आपके यहाँ। इसके साथ क्या करना क्या है ठीक, पार्टी हमारे में, तो उसका लीडर ही नहीं रहा है, तो हमारे लोगों ने कहीं हमारे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इनके जो लीडर है ना वो बैठे हुए हैं, आप हमारी फिक्र देखो करें, यहाँ आप स्टेटस को, यहाँ स्टेटस को देखो। इनके लीडर मैं बात सवाए किसकी कर रहा हूँ और ये किस अच्छा यूसुफ तरह- जई साहब एक मिनट, इनके इनको- लीडर इनको सवाए सिर्फ एक इमरान खान से सवाए सारा केपीके के मसला हर बना जगह हुआ है। आपको हमसे दोनों है तो को। हमें आप इमरान दोनों खान को साहब इमरान सवाए खान से मसला केपीके बना के हुआ है। हर सूबे में नजर इंशाअल्लाह आएंगे। ताला हर जगह नजर आएंगे और हर जगह जीतेंगे। ठीक है। ये जैसे इंशाअल्लाह इन्होंने सिंध में- हरिपुर जीता, सिंध के लोग अब 47,000 नहीं वोट हो से। सकते। हरिपुर पे आप हरी मिर्च ना छिड़कें। इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।